Thank you for the opportunity. My name is Atna, and I am a Christian. And I want to ask about the Bible version, John 13, verse 13. Can you, Dr. Zakir Naik, can you please explain? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. Sister, can I do the reference? Gospel of John, you said? John 13, verse 13. Gospel of John, chapter number 13, verse number 13. Yeah. What does it say? One of his wait. You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. This is the words of Jesus Christ, peace be upon him. In Indonesia. Who's saying this? Jesus. Jesus is saying that you call me Lord and teacher, and you are? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. Here Jesus Christ, peace be upon him, is saying you call me Lord and teacher, and you are right. Here again, Jesus Christ, peace be upon him, is not saying himself that I am God or worship me. Again, I am not sure whether this is in red letter. Is this in red letter, sister? Is this in red letter? Can you please repeat? Is this in red letter? Red letter Bible means whatever Jesus Christ, peace be upon him, says, it's in red. Is this the word of Jesus Christ, peace be upon him? Sister, is this in red? No. The Muslim Abdul, who says to me in the text, or he is saying to you, why Christian Prince, he never answered this question? What is this question? This is the question. Let me show it to you on the screen. His name, I am sinner. I have asked this question to CP many times, but till date he hasn't replied back. CP, just show one single verse from the Bible saying that Jesus saying he is God. He is saying worship him, and I will convert right now. And you see, I will prove that you are a fraud, like you're a prophet right now, because you said if I show you one verse saying Jesus, I am God, worship me, you will convert to Christianity. Okay. And the funny, how many videos I made about this? This guy, he never. I keep asking this question. You know, those Muslims, they are just copy paste. Hey, brother and sister, if you read the whole Bible, you will not find one verse it said that Jesus said, peace upon him. He said that I am God, worship me. I read the Christian. You find me one verse in the Bible. It said that Jesus said, I am God, worship me. You will not find one verse. So those Abduls, they copy paste. Zakir Naik says so, the rest they follow so. As simple as that. Now, I'm not going to show you 1,000. I will leave the rest for many Christians in the chat. They can copy for you verses from the Bible and they can post. But I will show you one. And let us see if you keep your promise. My Lord and my God. Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab dipakai di Libanon, diterbitkan oleh Darul Kitabil Muqaddas Bistarqil Ausat,
Lubnan, lembaga Alkitab Timur Tengah di Libanon, ada lembaga Alkitab di Kairo, dan beberapa teks dari terjemahan bahasa Arab itu diterjemahkan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah dalam bahasa Arab itu artinya umum, sembahan apa saja, sembahannya orang Hindu, ilahnya orang Hindu, sembahannya orang Islam, ilahnya orang Islam, sembahannya orang Buddha, ilahnya orang Buddha. Itu kalau dalam bahasa Inggris God huruf kecil. Tetapi bagi kita hanya ada satu Allah. Satu Allah itu the God, dengan definite artikel the, artinya sembahan yang satu-satunya itu. Makanya kata Allah itu bukan hanya miliknya orang Islam. Kata Allah itu bahasa Arab umum yang artinya the God, bukan nama. Allah itu bukan nama, jangan salah. Bahwa orang Indonesia mengartikan Allah itu nama, itu sesungguhnya urusan tafsiran orang Indonesia. Kita jangan ikut-ikut orang Malaysia. Di Malaysia katanya kata Allah dilarang. Malaysia kan nggak berbahasa Arab. Bahasa mereka kan bahasa Melayu, cakap Melayu. Tidak ada di dunia Arab, mulai bahkan Arab Saudi, Irak, Libanon, Syria, yang keberatan kata Allah dipakai orang Kristen. Mengapa? Karena orang Islam tahu bahwa Kristen sudah ada sebelum mereka. Jadi tidak pernah ada keberatan sama sekali di Kuwait, di Qatar, di Saudi Arabia, lebih-lebih di Mesir karena jumlah Kristennya sangat besar. Dari 100 juta jiwa penduduk itu sekitar 20 jutanya orang Kristen. Karena itu tetap mereka yang membaca Alkitab pakai bahasa Arab. Nah saudara-saudara, itu penting supaya kita di Indonesia ini tidak tercabut dari bahasa yang sudah dipakai di lingkungan umum. Bahkan sebelum munculnya agama Islam, kata Allah itu dipakai dalam prasasti-prasasti Kristen yang berbahasa Arab, prasasti Jabat misalnya. Itu ditemukan tahun 512 Masehi. Sementara nabinya umat Islam yaitu Muhammad itu lahir 571 Masehi. 50 tahun sebelum kelahiran Nabi umat Islam sudah ada prasasti Arab dengan tanda salib, artinya itu prasasti Kristen. Nah saudara-saudara, tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. La ilaha illallahul wahid. Tidak ada ilah kecuali Allah yang esa. Allah itu al-ilah. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris kira-kira there is no God but the God. Tidak ada ilah kecuali the God. Ilah yang satu-satunya. Ilah yang satu-satunya itulah sembahan di dalam Yesus Kristus. Maka kemudian di dalam penegasan Rasul Paulus, sekalipun di dunia ini ya ada banyak yang disebut ilah-ilah. Setiap agama memiliki konsep masing-masing tentang Tuhannya, tentang sembahannya, tentang God atau tentang Elohimnya. Tetapi di dunia ini memang banyak yang disebut ilah, disebut Allah, disebut Tuhan. Tapi bagi kita, namun bagi kita hanya ada satu Allah. Bagi kita hanya eis theos, satu Allah, yaitu Ho Pater, yaitu Bapa. Dan ketika Allah disebut Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, inilah yang disebut kealahan, keilahian, ya. Bahwa satu-satunya sembahan kita yaitu Allah yang Maha Esa. Maka disebut kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Selanjutnya, dan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Kalau Allah yang adalah Bapa, segala sesuatu berasal dari Dia, dan yang untuk Dia kita hidup,
maka tentang satu-satunya Tuhan, Tuhan yang satu, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Amin.